Smile. We're almost done. Go, 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 go. Done. Stand by. Ulit. Okay. Thank you. Ready? Babang konti. Sabi ko. Okay, go. 3, 2, 1. Then we smile. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Good. Good. Next. BG. Yan. Binig ko nung brushing naman. Stand by. Ready? Rolling in 5. One time. Okay. Set. Boss, ano lang po? Yan, po. Go. Shoot. Set. Nabigong isang smile na lang. Go. 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 Good. Good. Next. One time, the governor of this show. Senator pa? Live po. Opo, live po. Opo. Gabi, Tatay Digong. Opo. Meron pa good. Okay na? We're good with our senator. We proceed to the governor with Ma'am Astra will be in charge. Ma'am Astra. Paupuin muna natin si Mayo. Order break. Sige. Isang part lang daw po. Sandali lang. Isang request lang. Sir, ako magawak. Sige na. Ako na magawak. Ano? Dalawa kayo guys. Sige. Okay lang. 3, 2, Governor, it's... Bong, ayaw kami yung smile. Ready? Sa Digong, hindi tayo papatalo sa smile, ha? Go! Shoot! Good! Yun yung beautiful eyes Good. ni Mayor. Dapat Good. patay tayo dyan. Good! Thank you. Okay. Si Sen ba to? Papatalo ba si Sen ba to doon? Sen ba to? Nawala na eh. Pupuin muna namin. Oo. Po. Ang limit ko lang magpapato. 1,500 viewers. Namatay naman kaibigan mo si Rex Cario. Nandun ako sa ano. Baka gustong bumati. Sir, good evening ka daw sa mga viewers. Sa lahat po nandito ngayon, kasama namin, kayo kasama na rin dito. Kumusta kayong lahat? At huwag kong makalimutan, Disyembre na lang rin, wala na masyado akong exposure, wala na focus sa akin. Samantaling Salamanta, helahin. Salamanta. Bisaya, sir, Bisaya. Bisaya na lang po. Bisaya, sir. Sir, maraming nanonood from Hong Kong. Ang dami Oo, na, ito. bilis. Oh. Grabe si Agawin Mayor. ko na itong panahon na ito, may pictorial kami para kumustahin kayong lahat, mga taga Hong Kong. At North Dakota, USA. North Dakota, USA. USA. Yan. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa sinesle. Sana iboto ninyo straight yung opposition kami niyo. Mga taga Cavite, nanonood daw. Mga Cavite, gano'n din. Quezon City. Quezon City. Baguio. Marami. Taiwan. OFW from Taiwan. Taiwan. Busan tayo ng panahon dito.
Maraming salamat po, Mayor. Masaya po yung mga followers natin. Masayang-masaya sila lahat. Marami. Nagpupunyagi. OFW na marami. Grabe po. Grabe. Okay na. Okay. Saan yung... Okay. Mag-umpisa sa lahat. Tapos na kaming President Oliver Candidates at pinasipir. Okay, punta okay, ready. Live ito, mga kabaka. Ayan. Yes, sir. Ayan. Ito na. Ating gobyerno. PNCU. Okay po, dito po tingin. Yes! Okay, ma'am, dito tingin. Okay, thank you. Next po. Kawantan niyo po yung Luzon. Tulungan niyo po kami ni Atty. Lambino na ilagay sa Senado. Maganda po yung aming mga programa, kapayapaan at kaginhawaan. Labanan natin ang korupsyon. Doon na. Atty. Raul Lambino. Sayang, ayokong bitawan eh. Kong Israw. Kong Israw. Pre, susukan jacket, pre. Pre Michael. Pre Michael. Okay, wait ha, Pre wait. Michael. Wait lang ha, wait. Okay po, ready? Dito po tingin. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. Sige po. Sige po. Okay. Next one, next. Okay, ready? Okay, 1, 2. Sir, come out po, sir. Yeah. Okay, thank you. Next po. Next. Si Michael muna, sir. Sir Ala. Okay, ready? Okay, 1, 2. One more. Okay, thank you. Kailan ha, excuse ha. Okay. Okay. Come out po. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. O si ano? Meron ba? Councilor sa Tabangkalan. Ready ko patingin. Negros. Tayo na ha. Okay. Okay. Meron po lang. Excuse ha. Okay, ready po. Come out, sir. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Yung vote natin. Tayo pala yung magkausap lagi. Sige, sige. Sige, gawin natin lahat. Okay, okay, lahat daw. Lahat ng senator! Punta ka naman sa Felix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 1, 2, 3. Mayor sa Bantayan, Cebu, before. Pero not running now. Nandun po kukuha natin na makuha na ng statement si Tatay Dulong. Siya, nandun po.
Sirs, your Christmas message for the Ilocanos and Pangasinan. Christmas message na po, sir. Para sa Arjimar, yung bayo. mga kapatid ko sa ako ano po ito na gagawin niyo sa Okay. Naka-orya kami dito. Break lang kami. Allow me to greet you. Merry Christmas. Sana makaisa tayo. One nation, one people. Bablagan ka na. Isa tayo magkakapit. Hello. Yan ang tandaan. Thank you, Mr. President. Ako, maraming salamat, sir. Yan, matutuwa po. Ang sambayan ng Pilipino, yung panawagan ni Polo, Picture taking ng mga officers. Oo nga daw, sir. Pinapatawag pa, sir. Nag-chat up naman ilaw, sir. Para mga, dito, doon. Hanggang na ka. Take it easy. Up to you. Ganyan mo ikaw. Cinco, 5 years ago, 65, 5 years ago, 72. Are you sure? Tinanawa sa simong now. Amay patanong, ikaw ako. So, yun, patanong mo yung now, awar na lagi. 65 ko, 5 years ago, sasabot sa people. Ay, naku. Ikaw, how young are you? Itim. Marunong din. Ay. Ay, grabe, uy, Chas. Uy, gusto ka naman. Oo, dito lang ako. Oh, where? Kumana. Sige. Oh. Pasuyo kami, sir. Sir? Hindi tayo madilig siya. Dilig tayo. Babaan ko, no? Wala mo. 1.6 pa naman bago. Oh, sorry.
Patingin. Maglagay na lang daw ng tape para Ready? Teka, pates. Exit frame, everybody! Closer. Tataas ang kamay. 3, 2, 1. Testing. Ilaw lang. practice lang po, practice lang. Pasok. Ready? Picture. Set, yan. Set. Kayang closer. Yan, okay, good. And... Ready? And... Ma'am, skis lang po. Sir, skis lang po. Bechay, smile. Go. Shoot. Tingin. Good. Mayor. Yan na. Whether you like it or not, takbo yung... Ready? Mayor, last 3 smart talaga. Hindi na ako hihirit. Ready? Set. Tataas niyo lahat. Kamay. 3, 2, 1. Everybody say 8. Victory smile. 1, 2, 3, go. Sapa. Sana lang. Ay, teka muna. Move. Teka muna. Come Ready? Set. Spacing, focus, Ready? 3. SRP. Ano? Spacing si SRP. Palupit po yung dalawang. Ayusin mo yung kamay. Opo. Sige, boss. Nasa likod. Binay pasok konti. Ready? Set. Last 3 shots. Promise. Mayor, 3 smiles na lang. 3, 2, 1, and 8. Last 2, 8. Last 8. Thank you, ladies and gentlemen. Shots, PDP officers. Okay, guys. Group. Uy, tanggalin mo yung jacket mo. Tanggalin mo yung jacket. Group. Dali lang. Alam mo, sorry yato. Diba? Jacket mo. Babahala kayo. Dali lang. Kuhan. Yes, kuhan ka. Magpaso sa akin. Basta date. Okay, clear. Last na. Okay, clear.
Jen, do your job. Clear po. Ate Bebo, clear na po tayo. Basta ba na? Uling hilir. 3. Set. 3. Pati may ilaw pa ako na. Ready? Set. And konti pa pong pasok. Okay. No. Ready? Set. May nakalamit na yung ilaw. Takbo. Ready? Set. Victory smile. 3, 2, 1, go. Okay. Ready? Set. Okay, go. Oh, sakit na tuhod. Go. Go. Done. Thank you. Salamat. Let's go. Lapit. Para nababasa. Good. Why good? Wait lang po, rehearsal po. Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. Okay, maraming po salamat. Bilang. 5, 4, 3, 2, action! Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. 5, 4, 3, 2, action! Good one. Thank you. Kasi yung aming director. Mark. Okay, Nali, Satan. Ayun. Yun talaga. Okay, sorry po, standby po yung TikTok. Wait lang po. Okay, yung isa na. Sabi mo na, i-announce mo na ako. Alam nila ako. But, ano sa pala. No. Congressman. Opo.